pang deco ko guys dito sa Cuevas, BC Cuevas Bakery. BC Cuevas Bakery tayo guys. Hirap yung matimaan dito, grabe. Basta pala. Yan o guys o. Pagkain pa parang tinda rito guys o. Ay. Bago ba? Dali lang. Wow! Kabayan. Eto ano to, miss? Star bread. Oh. Teka. Pakita ko sa pwede mga pandesal nila dito. Ganito. Sabi niya. Yan ba yun? 7. Pieces for $5. 7 for 5. Gawin ko siyang 10 pieces for 5. Bakit? Dahil New Year. Sale Sale. Teka. May chicharon din pala rito guys. Sa kaming mani. Oh. Pagkain din pala rito. Pili itong ulam guys.